चुरा लूंगा, सांसों में समा लूंगा, आँखों में बसा लूंगा, सांसों में समा लूंगा। करता बस देखा करूं, ओ बिखरी सी इन जुल्फों को जी करता बस देखा करूं, प्यारी सी इन आँखों पे जीवन भर कुछ लिखा करूं। तू है ऐसी गजल गाए दिल हर पल, तू है ऐसी गजल गाए दिल हर पल, इतिहास रचा दूंगा, सांसों में समा लूंगा। संसार तुम हो मेरी पूजा रे, ओ तुम हो प्यार तुम संसार तुम हो मेरी पूजा रे, मन मंदिर में बस एक तू और नहीं कोई दूजा रे, इज़हार करे समा लूंगा, आँखों में बसा लूंगा, सांसों में समा लूंगा। या दोस्तों भाई मुनाफ संतू के वास्ते प्रोग्राम में पेश किया है। या दोस्तों भाई मुनाफ देखा जाए तो प्रोग्राम में आपको स्वागत करते हुए कहना चाहता हूं इसी तरह से कि दोस्तों भाई बहनों, beste luisteraars, de topic van vandaag. Jawel, de vraag aan u hier bij Radio SKS, beste luisteraars, van hoe gasvrij zijn wij nou eigenlijk? Jawel, je baat absekara honderd zo भाई बहनों van hoe vrij jawel, gastvrij is Nederland eigenlijk in 2021. We gaan er niet over vroeger praten, want vroeger was Nederland heel gastvrij. Maar tot hoeverre is nu eigenlijk Nederland gastvrij? Jawel. En met name, het laat heel duidelijk blijken, dus bij mijn beste luisteraars, dat de woede en de schaamte na protest tegen opvang van Afghanen. Echt verschrikkelijk, of toch niet? Hoe gastvrij is Nederland in 2021, beste luisteraars? Dat is hetgene wat ik aan u wil vragen hier bij Radio SKS om daar mee te doen. Zegt u ook van het is verstandig om de mensen buiten de deur te houden? Of u zegt van nou goed, ik bedoel van het is genoeg reden om de Afghanen te ontvangen in Nederland en verder ook in andere landen voor een best wel van de mensen natuurlijk, want een heleboel mensen die hebben te maken met leven en dood. Dus ja, ik hoor het graag van u. Woede en schaamte na protest tegen opvang Afghanen. Echt verschrikkelijk. Dus of toch niet? Hoe gasvrij is Nederland in
2021. Het is Your Choice, Your Station, Radio Westgeest. Dus bij benoemd. Wilt u reageren live bij Radio Westgeest? Dan kan dat via 036 52 50 898. Jawel. Nogmaals, 036 52 50 898. Live in de studio, dus bij benoemd. En via de WhatsApp van Radio Westgeest kunt u natuurlijk ook je eitje kwijt. En dat is 06 829 263 25. De WhatsApp van Radio Westgeest, dus bij me 06 829 763 25. दोस्तों परवा मोती प्रोग्राम में भी शामिल हुआ है तो परवा मोती एक गीत प्रोग्राम में पेश करना चाहते हैं तो परवा मोती का मन पसंद आइए ना सुनते हैं दोस्तों भाई बहनों ऑन रेडियो एसकेएस। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ दोस्तों भाई बहनों? यू आर लिसनिंग टू रेडियो एसकेएस। मैं बन जा रहा हूं या तुम बन जा रहे हो दोस्तों भाई बहनों? अरे यार कुछ न कुछ होवे है और ना होवे है। आइए दोस्तों भाई बहनों एक नगमा इस से पूरा में पेश करते हैं, उसके बाद में यानी कि आपका फरमाइश पूरा में लाएंगे। फोल्कंडे सॉन्ग ऑन रेडियो एसकेएस मस्ती भरी गीत है दोस्तों भाई बहनों, खास करके प्रोग्राम में पेश करते हैं प्रभा मोती के वास्ते। प्रभा मोती वेलकम एंड जस्ट एंजॉय। मुझको टच कर ले, ड्रीम तू अपना सच कर ले, हो आजा ना मुझको टच कर ले, ड्रीम तू अपना सच कर ले, हो बाहों में लेके कह दे जो कहना है। शर्म का पर्दा हटा दे, तन में मेरे आग लगा दे, शर्म का पर्दा हटा दे, तन में मेरे आग लगा दे, सैया मेरे तेरी ना कर, प्रेम लोग की सैर करा दे, बाहों में लेके कह दे जो कहना है। उफ ये अदा, उफ ये अदा मेरी जान लेवा है, जान लेवा है, बेबी प्राण लेवा है, अरे उफ ये अदा मेरी जान लेवा है, जान लेवा है, बेबी प्राण लेवा है, बाहों में लेके कह दे जो
क्लोज मेरे आओ ना बेबी आओ, तुम क्लोज मेरे आओ, फिर मिलेगा ना मौका मेरे मन की प्यास बुझाओ, बाहों में लेके कह दे जो कहना है। उफ ये अदा, उफ ये अदा तेरी जानलेवा है, जानलेवा है बेबी जानलेवा है। अरे उफ ये अदा तेरी जानलेवा है, जानलेवा है बेबी जानलेवा है। Janelewa, hey, dosto bij benoem. Mijn excuses hoor. Jawel. Dosto bij benoem, jawel. ये प्यार भरा नगमा प्रोग्राम में पेश कर रहे थे जाने की परवा मोती के वास्ते ऑन रेडियो एसकेएस। या परवा जी सब ठीक ठाक है ना? आई होप सो। और आपने मजा भी लिया है तो ये बात भी सही हो gaya है। दोस्तों भाई बहनों beste luisteraars, ik wil het met u vandaag daarover hebben. Jawel, dosto bij benoem. Het heeft tenminste mij wel aangesproken, de woede en de schaamte na protest tegen opvang Afghanen. Echt verschrikkelijk, zou je zeggen. Dus wat is uw mening hierbij? Zegt u van, nou, ik laat mijn vinger niet verbranden. Ik zeg er helemaal niks over. Of u zegt van, nou, wat u erover denkt. Eigen volk eerst wordt gezegd. Klonk het gisteravond in het Gelderse Harskamp bij een plek waar een deel van de Afghaanse evacuatie worden opgevangen. Jongeren staken vuurwerk af en scandeerden nationale leuzen. Het gedrag staat een schril contrast met het vele donaties die hulporganisatie van Nederlanders hebben gekregen voor de Afghanen. Waar komt de woede vandaan, beste luisteraars? En vooral bij de jongeren natuurlijk. Let me know hier on Radio SKS. Dus erbij me. Hoe denkt u hierover? Wat, zou ik zeggen van... wil je je bijdrage hierbij leveren? Dus erbij me. Dan hoor ik dat heel graag van u. Van hoe u daarover denkt. Jawel. De gasvrijheid van Nederland in 2021, is het ver naar beneden gelopen? Of zegt u van nou, dat valt wel mee? Dus, prisoners en nobels, isi trase, आपके में सेवा करता रहूंगा on Radio SKS। आइए दोस्तों भाई बहनों, अगला फरमाइश जो प्रोग्राम में ला रहा हूं मैं, परबामोटी प्रोग्राम में शामिल हुआ है और कहते हैं ना, ये शाम मस्तानी। आइए दोस्तों भाई बहनों, मजे लेते हैं पर देखते दोस्तों भाई बहनों, जब परमा मोती ये गीत को प्रोग्राम में फरमाइश करते हैं। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया।
सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं खोज में हूँ मंजिल की और मंजिल पास है मेरे, मुखड़े से हटा दो आंचल हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। माना कि ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना, जी भर के जरा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद से चेहरा मौसम दोस्तों भाई बहनों, jawel, ये जुल्फ की छाए दोस्तों भाई बहनों, jawel, एक बात हुआ दोस्तों भाई बहनों, ik ben een beetje in de war, jawel, जिसको कहते हैं कि अभी मैंने गीत चलाया दोस्तों भाई बहनों, गीत होना चाहिए था जैसे कि लिंक पर भेजा हुआ था ये शाम मस्तानी, लेकिन वही लिंक जो मैंने खोला तो उस पे यानी कि दूसरा गीत तैयार हुआ है, जैसे कि ये चांद सा रोशन चेहरा। आशा उम्मीद करता हूँ कि प्रभा मोती आपको ज़रूर पसंद आया है। ये भी लवली सॉन्ग था ऑन रेडियो एसकेएस। दोस्तों भाई बहनों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए तो बस आपको मालूम है, pees करते de topic van vandaag, beste luisteraars. Jawel, pittig of pittig, jawel. Mogen wij ook onze, zeg maar, wat je noemt, je ei kwijt hier bij Radio SKS? Zo gezegd, zo gedaan, beste luisteraars. Jawel. जैसे पहले प्रोग्राम में दोस्तों भाई बहनों, jawel. अभी मैंने आपको बताया प्रोग्राम में कह रहे थे कि eigen volk eerst klonk het gisteravond in het Gelderse Harskamp, bij de plek waar een deel van de Afghaanse evacuees worden opgevangen. Jongeren staken vuurwerk af en scandeerden nationale leuzen. Het gedrag staat in de schril contrast met de vele donatie die hulporganisatie van Nederlanders hebben gekregen voor de Afghanen. Waar komt de woede van deze jongeren vandaan? 250 mensen stonden gisteren van de poort van het legerplaats Harskamp. Er werden harde muziek gedraaid en een stapel autobanden gingen in de brand. Dat past niet in onze cultuur. Of toch wel, beste luisteraars, klonk het op de achtergrond. Burgemeester René Verhulst van Ede, waar Harskamp onder valt, is boos en verdrietig over de gebeurtenissen. Hij roept ouders op om hun kinderen 's avonds van straat te houden en thuis.
uit te leggen wat het betekent om een oorlogsslachtoffer te zijn. Jongeren moeten weten wat deze mensen al hebben meegemaakt. Jawel, weten wij dat wel als ouders zijnde nog. Dus wij hebben nog van hoe het zit. Want we kunnen natuurlijk wel heel hard schreeuwen, hè? Maar is het wel überhaupt zo? Rode Kruis overspoeld met spullen. Daar ga ik je meer over vertellen. Jawel, dus wij hebben nog. ओके वो कुछ और बात था दोस्तों भाई बहनों जो प्रोग्राम में शामिल हुआ या नहीं हुआ दोस्तों भाई बहनों zometeen meer hier over dit gebeurtenis bij Radio SKS. Jawel, mocht het zijn dat u wil ook reageren, ben je natuurlijk van harte welkom om zeg maar je ei hier bij Radio SKS kwijt te raken. Dus ik zal gewoon, ja, zo gezegd, zo gedaan, doe je best en dan komt helemaal voor de bakker. Ja toch? Zo is dat. तो दोस्तों भाई बहनों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं तो एक नगमा ईसा से प्रोग्राम में पेश करना चाहता हूँ लाइलून निशा रोजन के वास्ते वेल लाइलून गुड मॉर्निंग वेलकम एंड जस्ट एंजॉय टेक अ चांस लाइलून जी यही चांस तो लेना चाहिए ना Check it. Take a chance, jawel. यानी कि लाइलो निशा रोजन टेक अ चांस, जवाल टेक अ चांस, जवाल अगर यानी कि हिम्मत के बात है दोस्तों भाई बहनों, चांस लगा ले और भी दाग लगा ले
और यानी कि नीमक से यानी कि दाग भी छूट जाते हैं, लेकिन ये दाग जो लग जाते हैं ना, यानी कि Lailun जी, ये दाग तो छूटने वाला नहीं है. Jawel. Prijs beste luisteraars, jawel. Ik heb het met u over, zeg maar, de gastvrijheid van Nederland tegenover, zeg maar, de Afghanen. De jongeren die is heel fel tegen de opvang van Afghanen. En ik weet niet hoe het zit onder onze Hindoestaanse gemeenschap. En daarnaast natuurlijk hoor ik natuurlijk heel graag van jullie Bigo-lijvers. Ook hoe denken jullie daarover? Bob Ster, Shirley, Fel, Shinil en Ahmed Jayon. Jawel. Hoe gasvrij is Nederland? Jawel, dus erbij benoemd. De Rode Kruis overspoelt met spullen. Het contrast is groot. Uit medeleving wordt het Rode Kruis intussen juist overspoeld met spullen die mensen willen doneren aan het gevluchte Afghanen die huis en hart hebben moeten achterlaten. Wat bezielt de jongeren in Harskam? Gebrand van hof schaamte zich voor de leeftijdgenoten die 19-jarige voorzitter van het jongerenafdeling van het SGP in Ede nam gisteren in de tweet afstand van de gebeurtenissen. Dit kan niet, zegt hij aan de telefoon. Hij vindt het verschrikkelijk en probeerde het gedrag te verklaren. Ik denk dat veel mensen niet goed weten dat het gaat om noodopvang. Ook leeft gevolgen hun een verkeerde beeld voor vluchtelingen. Dat ze voorrang krijgen op allerlei zaken. Ja, dus erbij benoemd. Dan werk je dat natuurlijk ook in de hand, hè. Ik denk dat veel jongeren hebben meegedaan omdat ze niet zoveel te doen hadden en zich aansloten bij de protest. Wat vaak meespeelt, dus bij me, denkt hij, is dat het inwoners overrompeld werden door het besluit dat in hun dorp de komende tijd 800 Afghanen worden opgevangen. Het was allemaal heel onverwachts, dus bij me. Ja toch, maar ja, dingen gebeuren onverwachts natuurlijk, hè. Want als je daarvoor moet voorbereiden, dan had je het misschien op een andere manier gedaan, luisteraars. How are you and how are you? Jawel. Your reaction hier on Radio SKS, dus wij benoemen. Hoe gasvrij is Nederland? दोस्तों भाई बहनों, देखा जाए तो प्रोग्राम में बताया गया है कि यानी कि दोस्त कौशल हेमाई was 27ste jarig. कौशल जी, wel, मेरा felicitatie, jawel, बधाई हो बधाई. En बताया गया है कि आज बेटा उनका 60 साल का हुआ है. Jawel. Broer Deo Prakash Hemai is vandaag 60 jaar geworden en afgelopen 27 augustus was zeg maar Kosel Hemai ook jarig. Namens Shirley Persoe krijgt u allen de hartelijke felicitatie. Jawel, Kosel Hemai en broer Deo Prakash Puran. जन्मदिन के खुशी मौके पर शर्ली परसू बधाई और शुभकामनाएं प्रोग्राम में पेश करते हैं. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तो जिए हजारों साल मेरे हैं आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे
birthday to my darling, happy birthday to you. फूलों ने चमन है तुझको है सलाम भेजा, फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, तारों ने गगन से तुझको है सलाम भेजा। दुआ है ये खुदा करे है शौक तुझको, चांद की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए, तुझे हजारों साल बरे है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माय डार्लिंग, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेख्याल हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेख्याल हो के दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। जिसे चाहे उसे कहे फूलों की जरूरत, जिसकी ये नजर रुक जाए, हर कली का दिल धड़काए, तुझे हजारों साल बरे है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माय डार्लिंग, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल बरे है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माय डार्लिंग, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। जवाल दोस्तों भाई बहनों, कौशल हिमाई का भाई देव प्रकाश हमारे का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के खुशी मौके पर बधाई शुभकामनाएं शर्ली परसू ने प्रोग्राम में पेश किया है। साथ ही साथ में बताया गया कि कौशल हिमाई का जन्मदिन बीते हुए दिनों पे था 27 अगस्त, यानी कि कौशल हिमाई का जन्मदिन था। और आज यानी कि कौशल हिमाई का भाई देव प्रकाश हिमाई का जन्मदिन है। तो इस खुशी मौके पर यह फरमाइश शर्ली परसू ने प्रोग्राम में पेश किया है। Ja, doorzo bij benoem. Ik heb het met u over, jawel, de gasvrijheid in Nederland. Hebt u zich ook geschrokken, doorzo bij benoem, hoe men hierop heeft gereageerd de afgelopen dagen? Of zegt u van nou, het laat me even koud hoor, meneer Boemoeinanga, dit dat is dat toch. Ik heb mijn droogje en mijn natje thuis. Dus wat de anderen doen, moet maar zelf weten. Zo kan je het ook natuurlijk beredeneren. Jonge leeftijd opvallend, dus erbij benoemd. Leon de Jong doet voor het Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar extreem rechtse politiek en radicaal rechts.
Ze vindt de jonge leeftijd van het demonstranten opvallend, maar dat geprotesteerd wordt tegen de komst van asielzoeker is niet verbazwekkend. Er is volgens haar de afgelopen jaren een cultuur gecreëerd die ervoor heeft gezorgd dat extreem rechtse uitingen normaler zijn geworden. Jawel, dit soort geluiden wordt continu geuit vanuit het hart van onze democratie. Er zijn 4 partijen die zeg maar meteen op de barricaden springen als het over vluchtelingen gaat. Dat zeggen we moeten de grenzen dicht houden. Er wordt gesproken over een golf van vluchtelingen. Dat is een voorbeeld van humanisering. Deze partijen geven daardoor legitimiteit aan dit soort acties. Lastig te zeggen, dus wij noemen. Voor de jongen is het niet helemaal duidelijk wat deze jongeren precies beweegt. Daarom is het belangrijk dat het hier een onderzoek naar gedaan wordt. Het is een beetje lastig te zeggen, dus wij noemen. SGP-jongeren van Hoef vermoedt dat het niet zozeer gaat om vluchtelingen, maar dat het een uitbarsting van woede is voor andere zaken, zoals coronamaatregelen. Die regels waar boeren aan moeten voldoen. Volgens onderzoekers, de Jong zou het inderdaad goed kunnen dat er één voedingsbodem van woede is, boosheid over allerlei zaken. Het zou ook kunnen dat een deel echt uit ideologisch gronden protesteren, terwijl anderen met vrienden meegaan. Het is lastig. Dus hier komt heel veel bij elkaar, omdat allemaal zogezegd zo gedaan. Ayo do sabay mo no program ko age barate him to jani ki ye aglanang madyo program e PS kane jara hum. Jawel, let's do it on Radio SKS. Jawel. या दोस्तों भाई बहनों प्रोग्राम में पेश करते हैं जाने की देखा जाए कि मिकी मिक के वास्ते ऑन रेडियो SKS. Wel, Mickey Mick, ook een hele goede morgen. Welkom, just enjoy. आपके नाम on this morning show on Radio SKS. Jawel. Oh. So let's do it. It's your choice, your station. Jawel. 24 hours Radio SKS. Get on up, your time is now.
women never fake it. Someone said that life's a dance, and you just gotta play your part. Never ever lose a chance. Don't lose, but you break those chains around your heart. Come on and break those chains. Move it, show me how to do it. Shake it, break it. Everybody come on and dance with me. Dance with me. Come and dance with me. Come on and dance with me. Dance with me. Come and dance with me. Move it, show me how to do it. Shake it, break it. Show me how to make it. Show me how to do it. Shake it, break it. Show me how to make it. Shake it! Jawel, dus we hebben on Radio SKS, your choice, your station. Pura meestra se pescadete Mickey was on Radio SKS. Jawel, er ging een telefoontje, was even een beetje aan de late kant. Dus wilt u reageren hier bij Radio SKS op dit uur is al ook bijna voorbij, beste luisteraars. Jawel, wat betreft de topic van vandaag, het gaat erg hard vandaag, moet ik u vertellen. Het is al bijna 12 uur. De burgemeester van Ede is dit soort taferelen goed zat, dus erbij bedoel. We gaan als alles op alles om te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. En alle beschikbare middelen daarvoor inzetten. Demonstratie bij Hartskamp, ernstig verwerpelijk en harteloos. Demissaris-secretaresse Anneke Broeker-Knol vindt het heel jammer en verdrietig dat het zo uit de hand liep. Vinden jullie dat ook? Dus ze benadrukt het recht van iedereen om te demonstreren, maar zegt ook dat de zorgen om de veiligheid volgens haar onterecht zijn. Ernstig en verwerpelijk oordeelt minister Ank Bijleveld over het protest. Als u in de nood bent, wilt u ook opgevangen worden, zei ze richting de betogers. Ik hoop dat ze zich dan realiseren. Minister Sigrid Kaag, Buitenlandse Zaken, noemde de demonstraties harteloos, maar zegt dat de gulle en de begripvolle reacties uit Nederland luider klinken. Jawel, dus wij benoemen. Dat was dan even de topic van vandaag met u hebben mogen bespreken. Jawel, dus wij benoemen. Dus dat was dat. Zometeen krijg je van mij bedrijvigheid. Was Johi Suntirena, Mazaletirena, dus wij benoemen. Is your choice, your station, Radio SKS. Ik me niet baki hem. Dan ik reclame or nieuws gehoord. Janik liye waste. To iski jane dus wij benoemen. Janik faida uthana chata hu. Dus wij benoemen. Aaj ratri 5:30. Dus wij benoemen. आप सभी को निमंत्रण है vanaf 5:30 श्री विष्णु मंदिर Almere buiten Krishna Janmashtami mana raha hai. Vanaf 5:30 bent u van harte welkom. Tot 6 uur is inloop. Van 18 tot 19:30 dus bij mijn Puja Prasad en offer. Van 19:30 tot 21 uur Parvachan, Jhula en Arti. Van 21 tot 22 uur Prasad en Bhojan. Jawel, dus wij hebben don't forget. Het is een bijzondere manier. Sri Vishnu Mandir Almere buiten. Niet toegankelijk voor iedereen zou u zeggen. Jawel, de Golden Temple Almere buiten. Aap Sabiko niemand Derhaim. Vanaf 17:30 dus bij me bent u van harte welkom. Radio SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten. Radio SKS richt zich voornamelijk op etnische minderheden. Radio SKS zal zich vooral richten op het verspreiden van informatie over gemeentelijke instellingen. Daarnaast zendt Radio SKS het Nederlandse nieuws uit in een aantal buitenlandse talen. Uiteraard ontbreken de amusementsprogramma's ook niet. Al deze programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers uit verschillende allochtone groepen. Wij zijn vrijwilligers en wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die graag een bijdrage willen leveren aan het succes van Radio SKS. Ervaring met radiomaken is nuttig, maar niet echt een noodzaak. Kortom, wij zoeken vrijwilligers. Informatie
036 545 1763 of 06 467 47293. Radio SKS.